buenas tardes, chicos. Vamos a continuar la aventura de Final Fantasy XVI. Perdonad por la voz, pero es que estoy un poco afónico. A ver qué tienes nuevo. Ah, sí, ya lo vimos en el otro capítulo, ¿verdad? Tenía el matadragones, correcto. Bueno, vale. Pero aquí no lo dejamos. Yo creo que nos quedamos enfrente de la enfermería, ¿no? Ya hemos hecho todas las misiones secundarias. 2 cacerías. Y hoy tocaba misión principal. Que habíamos llegado hasta el 135, correcto. El siguiente es este. Y luego este. Bueno, mucha tela. Bueno, vamos a seguir con la historia. Vamos a ver a Jill. I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Understood. And thank you. The curse has spread. Make sure she rests. La maldición de los Akon. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Venga, que ya es hora. Ay, Dios mío, siempre igual. Ahora quién viene por ahí. Oh, pesado eres, tío. What's wrong? Those areas under attack. What? This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. They're raising hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me? Mala marcha. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. It's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, Claro. I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I'm not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. I've lost enough friends to that man already. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. After all, we're in this together. All right.
Pues nada, nos toca matar a We should Kuka. probably speak to Otto before leaving. We need to know what we're getting ourselves into. ¿Qué tenemos por aquí? Nada nuevo, ¿no? No. Pues venga, vamos a hablar con Otto. Otto, que estaba cerca de la enfermería. We must be ready to leave for Rosalith at a moment's notice. Gov gave you the news then? We're We leaving for got- Rosalith, but not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Dalmacs to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Sabía yo que nos iba a mandar con Vivian. He visto que cuando he subido la he mirado así en la lateral. Mira, ahí hay una otra misión, ¿o qué? ¿Esa no la hemos hecho? Ahora vemos a ver qué es eso. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now. Where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. Más alumnos, sí. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? Correcto, eso es, eso mismo. We're going to Rosalith to deal with Kuka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Esta es la cuenta historias. Cuenta lo que pasa, lo que sucedió en un pasado y lo que sucede ahora. Kuka, aquí lo The tenemos. permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable El titán. advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kuka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province. Hombre, claro, una trampa. Claro, lo sabemos todos. Todos hemos llegado a la misma conclusión. Trampa. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buick Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses.
The seas around Rosalith are firmly under Dalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. They cross the northern border near Phoenix Gate. Then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? We have. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. Bueno, pues ya lo tenemos marcado en el marca. Rosalith, ¿no? Rosalith, ahí está. De todas formas, primero, vamos aquí. Quiero ver que se nos ha quedado por ahí una misión secundaria, no sé dónde. Huerto. Esta es nueva, esta salió nueva. Esta chica tiene cosas. Vivian. Pero bueno, lo que tiene Vivian es mucha historia, de mucho lore del juego, mucha historia. Tiene aquí. Este que es el malo. Siempre ha sido el malo. Y aquí nos explica lo que está pasando ahora. Nosotros lo que vamos a hacer es ir aquí a Rosalía y Kuka, que es este, apareció por aquí y va a invadir Rosalía, que es donde estamos ahora. Si damos un paso para atrás, nosotros estábamos aquí en Rosalind y destruimos el cristal. Y Kuka estaba aquí y tranquilamente estaba atacando en este frente. Pero ahora, si damos marcha adelante, tiene tropas aquí y ha decidido ir a por Rosalind. Entonces nosotros ahora tendremos que ir aquí. Eso es lo que va a suceder. Vamos al huerto a coger la misión esa. Yo pensaba que habíamos hecho todas las secundarias y esa apareció de repente ahora. Así que la vamos a coger, no la vamos a hacer. Vamos a seguir con la historia, pero nos la vamos a llevar, la misión. Recordáis que en el anterior vídeo bajamos por aquí y no había misión alguna. Y ahora de repente se activa. Ahí está. Sid, I know that when we came to the hideaway, we chose to let go of our past in order that we might focus on our future. We did. Nonetheless, I was wondering if... Well, I know you are from Rosaria, and I'm in need of someone with intimate knowledge of those lands. Apparently, the Duchy is home to all manner of curative herbs found nowhere else in the realm. Among them is a flower called a Morganbeard that increases the potency. Aprovechamos, vamos a Rosalie. Supongo yo que nos pillará de camino. My youth was spent in the Bailey. A shame. You see, the hideaway relies heavily upon medicines procured from afar. And when those shipments are late, well, it's our sick who suffer. If we could find this flower and learn to grow it here, we might save many lives. However, as you are well aware, Imperial occupation has rendered the roads unsafe for those like me, untrained in... Venga, no te tires el rollo que queréis. ¿Quieres que te traiga flores? Pues te traigo flores. No te preocupes. Sí, hecho de camarero, hecho de guardaespaldas, hecho de todo ya. No te preocupes, te traigo flores. Tell me of these Morganbeards then. But of course, if my old tomes are to be believed,
The flowers are bright yellow and as large as goblins' eyes. Oh, and they grow in the marshes of Sorrowise. If I am to propagate them here in the backyard, I will require several samples, preferably of blooms which have already gone to seed. And before I forget, I do seem to recall learning in the course of my research that their odor has the tendency to attract unsavory creatures. Nothing you cannot handle, though, I'm sure. Vale, nos dan 15 de reputación. Poquito. Pero bueno, algo es algo. Aquí me ha parecido ver algo. ¿Qué es esto? Ah, los tentáculos de Mogol. Ojo, bueno, nos vamos. Ah, estaría aquí, en la fonda de Marta. No sé si hacerla. ¿La hacemos, chicos? ¿O hacemos primero? Vamos a hacer misión de historia, luego la haremos. Luego cuando tengamos 2 o 3 más, hacemos otro vídeo de misiones secundarias y de alguna cacería y ya está. De momento la hemos cogido, ya la tenemos. Vamos a ver a los caramochas estos. Atacando la ciudad. Menuda catapulta tienen. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now, but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. Un chocobito. All this for one man. They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Madre, vaya espadazo la ha metido, macho. Gentuza. I thought I was ready for this, but I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Qué Torgal. Pena capital. Vale. this isn't an invasion. It's a massacre. Los han reventado a But nothing, todos. Clive. Nothing. Madre mía. Menudas bolas de fuego. Why do this? Clive, we can get through here.
Murderers! There's only one fitting punishment. Los magos. Vaya. Pensaba que tenía Torgal. Me he tomado una poción. No hay nada, ¿no? Pues nada, seguimos. Todo destruido, madre mía. Personas. Creo que le has dado pocas. Dale otra más por si acaso. Gentleman, dice. ¿Algún mago? De momento no. Estarán detrás. No, son normales. Pues no marcamos. No hace falta marcar. Aquí a granel vamos a ir. No podemos destruir las catapultas estas. Guarros son. Madre. Mierda. Han puesto... Otra vez, hay que buscar al bicho. ¿Dónde está? Este es. A terminar primero con estos. Vale, así ya no hay ninguno. No, estaba muerto, tío. Le ha puesto el escudo antes, ¿o qué? Ha venido otro mago por ahí. ¿Dónde está el mago? Aquí está. Joder, macho, está escondido. ¿Qué les ha puesto? Magia a todos. A los tres.
Da guerra la magia, ¿eh? Ese escudo da un poco de guerra. Coge bien. Aquí que hay nada. Mago. Quieto. Lo hemos triturado. Completamente, además. Aquí en los pozos hacían cosas y no me he enterado todavía para qué servían esos pozos. A ver si me entero de alguna manera. Aquí no hay nada. 100 guiles, está bien, 100 guiles. No hay nada más, ¿no? No. Tres pieles. Ay, pieles. Vale. Get out of my city, or die! El capitán está bien que lo matemos, pero hay alguien curándolo. Y ahí hay otro, parece, ¿no? Este. Ahora ya, tranquilamente, los demás. Los magos o curan o te ponen protección o tal. Es los que hay que aniquilar al principio, todo el rato. Porque si no se te pone el combate, te complica bastante. Ahora subo por ahí, que tengo que buscar cosas. ¿Esto qué es? Pues ya he buscado todo lo que tenía que buscar.
Almost there. Una ultra poción, mira que bien. No lo tenía yo, recargar las ultra pociones. Solo tenía 2. Raro. Ya estamos aquí. Magos, magos, magos. A ver si somos capaces de matar a alguno de estos antes de que el mago le dé algo, pues mejor, pero que los primeros son los magos, son los que más guerra dan. Pero aquí parece que no hay. Capitán muerto. Da igual. Ahí está. Putos magos. Vale, ¿qué nos queda? Quiero el perro, márcame el perro. Ahí está. Ya da igual. No habiendo magos. Pero son los magos. Los huevos. Venga. Viene el papá. Me cago en... ¿Qué es esto? Un bengal. Joder, macho. Este es más grande que tú, Torgal. Mucho más grande que tú. Preparaos, chicos. Cuidado. Mucho rango tenía ese ataque. ¿Cuándo voy a tener una espada nueva que dé un poco más de caña? Que esta está bien, sí, pero
Necesitaría un poquillo más de caña, ya me ha dado. Dios. Tiene mucho rango ese ataque. Menos mal. El rayo no le hará mucho porque los Bengals son tipo rayo. Sí, ¿cómo lo voy a, cómo lo paro si me está electrocutando? Buah. Sí, es down y yo también casi soy down. Vaya tela. La que tiene lía aquí el bicho este, macho, con la electricidad. Bah. Quita de en medio. Mierda. Vamos, 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 vamos. Menos mal. Menos mal, chicos. Menos mal. Subiremos de nivel, ¿no? ¿O qué? Bigote de venga. Madre mía, vaya bicharraco. Ya estamos. Cuca. Or should I say, Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Otra vez los grilletes.
Now, on to the festivities. Qué cobarde es. Me otorgan, escondido. Que se vaya. That's just great, that is. Pues en una trampa. Suppose it's up to me then. En una trampa, hombre, en una trampa, ya lo sabíamos. Ay no, el verdugo, a ver el verdugo. Madre. Es pequeño, ¿eh? Dios mío. Cusca. Ya te pillaremos. Yes, no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Gav. Ay, Gav. Las palmas tú también. También mueres. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle. But the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Se confunde de camino y todo. Nearly forgot. Ah, no, le ha traído la espada. Hold on, Jill. I'm coming. Bueno, chicos, lo vamos dejando por aquí. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo salvamos a Jill y qué es lo que sucede. Y si logran matarla o no logran matarla, que esperemos que no. Muchas gracias por estar por aquí. Y recordad suscribiros, que es gratis. Este juego es un juegazo, esto es una maravilla. Claramente visual y jugar. Lo único que, lo de siempre, este esquive. A ver, tiene el correr si lo dejas pulsado, pero es que no. Saltito este. Bueno, no todo puede ser perfecto. Lo dicho, muchas gracias por estar por aquí y nos vemos. Hasta luego, chicos.